Hoijak Koktwmani Bisingtwi Srangshala Shabromni Rajendra Food Product Package Drinking Water Plant Factory Red Klaika Shabromni SDM Red Klaimani Jorawa Chaya Lamati Sinamjak 5,736 piece 20 liter Tuini Drum Romka SDM Torit Kanti Chakma Hatiwa Aboni Hati Dor Bebagai 1,72,080 rupees High Ungnai Sal koloma romoi haponi gosi mungkri phano saya lamati 2 liter bottle te 20 liter tei drum snamui tongo saborum bukhasteni Rajendra Food Product Package Drinking Water Plant Factory a factory yago 1 liter te 500 ml bottle te snamnani simise tongo permission piaba sal koloma romoi saborumni Rajendra Food Product Package Drinking Water Plant mungoi o tui snamnai factory saya lamati 2 liter bottle te 20 liter tei drum snamui tongmani koktuma Srangshala Hoijak Koktwmani Bisingtwi Sabromni Rajendra Food Product Package Drinking Water Plant Factory Red Klaika Sabromni SDM आप बोलिए ना आप आधा लीटर के लिए आपको मिलता है ये तो है इधर जो है आपका ये जो है आपका ये कितना लीटर का है 2 लीटर तो आपको आधा लीटर के मिले आपको 2 लीटर बेचेंगे आपको आधा लीटर के लिए मिला है आप कितना लीटर बेचेंगे 20 लीटर बेचेंगे ऐसे कैसे होगा अरे भाई आपको समझना चाहिए आप नहीं बोल सकते पानी तो जमीन है पानी इसका लेबोरेटरी टेस्ट हम एनएडीएम लैब से करा के लाए हम ना नहीं बोल रहे ना भैया आपको हम बोल रहे हैं आपको परमिशन मिला है आधा लीटर के लिए 1 लीटर के लिए आपको आधा लीटर के लिए मिलेगा अगर आप इस तरह से मिलेंगे हम करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा आइन के खिलाफ जाके किया है पूरा सब लाइसेंस है लेकिन लाइसेंस के अंदर कुछ रूल्स में थोड़ा कमी था वो हम पूरा कर देंगे आपका लाइसेंस है आधा लीटर एवं 1 लीटर का आप 20 लीटर का पानी बिक रहे हो बाजार में हमारा आप 2 लीटर का पानी बिक रहे हो बाजार में जबकि आपको 500 ml हमारा गार्जियन है सर पूरा एरिया का गार्जियन है नहीं गार्जियन हम नहीं है बेटा को चांस देता है एक बार तो ऐसे तो बोलना चाहिए सर एक बार चांस देके देखिए हम अगर गलती करेंगे तो आप बोलिए हमको तुमको एक बार बोला था 2 बार बोला था 3 बार किया है आप बोल के देखिए गलती होने से माफ करने वाला मैं नहीं हूँ गवर्नमेंट है हमको फूड डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट तो आप ही तो गवर्नमेंट का फेस है नहीं हम जस्ट एक पार्ट है गवर्नमेंट का लेकिन आप जो गलती किए हो आप बोलिए ये कितना लीटर का है अभी बोलिए 2 लीटर का है और अंदर में हम कितना देखो 20 लीटर का भी है आपके पास परमिशन कितना लीटर का है बोलिए 500 ml 1 लीटर का है लेकिन पूरा के लिए अप्लाई किया है इधर मुंह करके बोलिए कितना है आपके पास पूरा परमिशन कितने का है पूरा चीज के लिए अप्लाई किया है और फूड सेफ्टी में भी अप्लाई किया है देखो भैया आप बोलिए आपके पास परमिशन कितना लीटर का है 500 ml 1 लीटर का एग्जैक्टली 500 ml 1 लीटर आपके पास ये वाला कितना लीटर का है 2 लीटर का है और अंदर में आपको कितना लीटर का है आप दिखाएंगे आइए आप लोग तो मिला है ना इलेक्शन में जब फोर्स लोग आता है हम लोग ये सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे साउथ त्रिपुरा में हमारे अलावा और कोई नहीं है इसे देने वाला आप तो ये नहीं बोल सकते हमारे अलावा नहीं है साउथ त्रिपुरा में नहीं है सर आपको कौन ये दिया है ये करने के लिए नहीं दिया गया लेकिन हम फिर भी ये जो फौजी लोग को देता हूँ आप नहीं बोल सकते फौजी लोग को देता है आप फौजी लोग को दे रहा है आपको मिला है आधा लीटर का 1 लीटर का आप 20 लीटर देने लग जाएंगे वो तो ठीक है मैं बोला इलीगल किया है इलीगल नहीं है ये इलीगल है कि नहीं है बोलिए आप इलीगल किया है मैंने इलीगल किया है तो इलीगल किया है तो आप लेकिन सर देखिए मैं अगर 500 1 लीटर बनाऊंगा मेरा फैक्ट्री चल जाएगा ये नहीं बनाऊंगा तो फिर ये सब लेकिन बनाए है ना ये बनाया है ना आप माना ये क्या है कौन बनाया है बोलते कि मैं कल से नहीं करूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा तो ये जो see the thing is like we have got orders from state government we are liable to be obeying by the orders हम लोग चेक कर रहे हैं हर जगह में यहाँ पे आके चेक किया पता चला आप 1 लीटर की जगह 20 लीटर आधा लीटर की जगह 20 लीटर भेज रहे आप ज़्यादा तो मतलब ये डन इलीगल थिंग वायलेशन किए आप ये तो मानते हो आप तो लेट इट बी अकॉर्डिंग Red Klaimani Jorawa saya lamati Snamjak 717 carton bisungo dajak 5,736 piece 20 liter tini drum romka SDM torit kanti chakma hatiwa aboni hati dor bebagai 1,72,080 rupees hayengnai piaba tabuk Rajendra Food Product Package Drinking Water Plant Factory no bobo hai punishment runo haste hapang abo jorano kok sanai
তাদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়েছিল আধা লিটার মানে 500 ml এবং 1 লিটার। তো ওনারা কী করেছেন, আধা লিটারের জায়গাতে তারা 20 লিটার বোতল জার বানাচ্ছেন তারা, এবং 1 লিটারে যে পারমিশন দেওয়া হয়েছে তার জন্য 2 লিটারের বোতল তারা বাজারে ছাড়ছেন। আর যার কারণে তারা কিন্তু এই যে 2 লিটারের এবং আধা লিটারের জায়গাতে তারা যে 20 লিটার করছেন, সেজন্য তারা কিন্তু ওই ট্যাক্স যে জিএসটি করা হয় সেগুলি ইভেট করছেন, মানে সেগুলি তারা ট্যাক্স দিচ্ছেন না। লাইসেন্সের অনুযায়ী সে লাইসেন্স অনুযায়ী সে একটা ট্যাক্স দেওয়া হয়, কিন্তু ওনারা এই যে ট্যাক্স যেটা দিতে হয় গভর্নমেন্টকে, সেই ট্যাক্স ওরা ইভেট করছেন। কারণ তাদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে শুধু আধা লিটার এবং 1 লিটার, আর তারা বানাচ্ছেন 20 লিটারের জলের জার এবং 2 লিটারের বোতল। তার জন্য আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা অর্ডার অনুযায়ী আমরা এখানে এসে আমরা পুরো সাবরুমে আমরা চেক করছি। এখানে এসে আমরা দেখলাম যে ওনারা এই যে পার্টিকুলার ডিরেকশনস অনুযায়ী, ওদের লাইসেন্স অনুযায়ী ওরা মোতাবেক সেরকম তারা মানছেন না। না মানার কারণে আমাদের এখানে যে প্রোডাক্টসগুলি ওনারা আধা লিটার এবং 1 লিটার ছাড়া যেটি বানিয়েছেন আমরা সেগুলি সিজ করতে বাধ্য হয়েছি, এবং এটা আমরা গভর্নমেন্টকে, ফুড ডিপার্টমেন্টকে আমরা জানিয়ে দেবো ফর নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। থ্যাংক ইউ স্যার। কত বোতল আজকে 2 লিটার? আমাদের প্রায় 717 কার্টুন, একটা কার্টুনে 8টা করে বোতল ছিল। কত টাকা হতে পারে স্যার? বাজারের মূল্য আমি বলতে পারছি না, এটা একটা হিসাব করতে হবে। আপনারা জানেন একটা বোতলের কত দাম, আপনারা হিসাব করে দেন, মাল্টিপ্লাই করে হিসাব করে নিয়ে। স্যার আজকে যে অভিযানটা চালিয়েছেন এসডিএম মানে মহকুমা প্রশাসন থেকে নাকি সাবরুম নগর পঞ্চায়েত থেকে? নগর পঞ্চায়েত না, এটা SDM এর অফিস থেকে। এটা ফুড ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা অর্ডার আমরা পেয়েছি, সেই অর্ডার মূল্যে আমরা পুরো সাবরুমে আমরা এটা চেক করছি। আর এখানে চেক করে আমরা এটা আমরা ধরা পড়লাম আমাদের হাতে, আমাদের নজরের সামনে। আমার নাম প্রসেনজিৎ রায়। আপনাদের এই কোম্পানিটার নাম কি? রাজেন্দ্র ফুড প্রোডাক্ট। কী হয়েছে আজকে? আজকে অ্যাকচুয়ালি SDM স্যার এসছে, তো আমাদের যে মানে ফ্যাক্টরির যে লাইসেন্স আছে, লাইসেন্স অনুসারে আমরা প্রথমত হচ্ছে ফুড সেফটি লাইসেন্স তো নিয়েছি। তো ফুড সেফটি অনুসারে আমরা প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যে লাইসেন্স লাগে, লাইসেন্স আমরা নিয়েছি। তো এর মধ্যে আবার স্ট্যান্ডার্ড যেটা ISI মার্ক থাকে, ISI আমাদের আছে। তো ISI 500 ml এবং 1 লিটার এই দুটোর জন্য আমাদেরকে মানে BIS থেকে এটা লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তো এর মধ্যে আমাদের 2 লিটারের লাইসেন্সটাও রিসেন্টলি মানে হওয়ার ছিল। তো 2 লিটারের লাইসেন্স মানে লাইসেন্সে মেনশন ছিল না, সেই জন্য স্যার আমাদের যে 2 লিটার প্রোডাকশন হয়েছে 2 লিটারের মাল সিজ করে নিয়েছে। আর 20 লিটার? আর 20 লিটার? হ্যাঁ, 20 লিটার, 2 লিটার এবং 20 লিটার এই দুটো লাইসেন্সে মেনশন ছিল না। কিন্তু ফুড সেফটি যেটা আছে, ফুড সেফটি অনুসারে আমরা প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার নিয়েছি। তো আপনাদের কী কী অর্ডার ছিল? অর্ডার BIS স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে আমাদের 500 ml এবং 1 লিটার এই দুটোর অর্ডার আছে, হ্যাঁ, মানে পারমিশন আছে। আর ফুড সেফটির যেটা লাইসেন্স আছে, প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পুরোটারই লাইসেন্স নেওয়া হয়েছে, প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মেনশন আছে এখানে। কিন্তু ওই ISI-তে 2 লিটার মেনশন ছিল না, সেজন্য স্যার 2 লিটার যেটা প্রোডাকশন হয়েছে সেটা সিজ করে দিয়েছে। আপনি যে 2 লিটার জলগুলো যে প্রোডাকশন করেছেন, হ্যাঁ, সেগুলোর কোনোরকম টেস্ট কিংবা কোনো কিছু না, যে মানে যেটা টেস্ট করতে হয় ল্যাবরেটরি টেস্টের রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। হ্যাঁ, NABL যেটা ISI অ্যাপ্রুভ NABL ল্যাব থেকে যেটা ল্যাবরেটরি টেস্ট করাতে হয়, ল্যাবরেটরি টেস্টের রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। 2 লিটারটা আছে? হ্যাঁ, সবগুলোরই আছে। প্যাকেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মানে জলের যে আরও স্যাম্পল যে কোয়ালিটি টেস্ট হয়, কোয়ালিটি রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। তো আজকে এখানে কত টাকার এখানে নিয়ার অ্যাবাউট আমার আইডিয়া মতো কেস হিসাবে 300-350 পিস হবে। একটা আইডিয়া করে বলছি, 350 কেজি বা 400 কেজি এমন কিছু একটা হবে। সাবরুমनि सिमी BK त्रिपुरानि Koktwmani Chini Khorang।